बढ़ाएगा खुशी से गीत गाएगा ये जिंदगी है कौन तुमको कौन पे लुटाएगा कदम बढ़ाएगा खुशी से गीत गाएगा ये जिंदगी है कौन तुमको कौन पे लुटाएगा। देखो बंधुरा पुरो अमिताभ बच्चनेर हामशाकल। प्रोजेक्ट करे गान गाई रहनु तब तुम्हारे ऊपर सब इस्तेमाल करनु अगर ये खाते समझो ना यार कितनी भीड़ है आओ आगे स्कूल तक ढुकतिलाम एक राउंड में नहीं चलो सब चलो एक दो घंटे काट लो शुरू ही किसने इटा खुद गाइलो
ভালো ঠিক ভালো 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 ঠিক ভালো 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 ঠিক এটা জুমিং ক্যাপাসিটি তো বেগান वाला ও দেখো জানতাম না বাকিশ আমি মেমোরিটি ক্লিন করে লিখলাম আর তুলবনি এখন वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला मातरम वंदे मातरम भारत लाती आज जगत जनपूजा दुख दैन्य सबनाशी अनुदूरित भारत राजा जय गादीছি তব চরণ তলে 300 কোটি নর নারী গো গঙ্গা This is our khana and this is insan and this is me. Kita harus kecil. Tidak harinya jangan dulu tuh ibu. Sudah kau open bilang. Udah tanya ya. Sok dia. देखो
और देखिए আবার একটু একটু सुभाष आगे हिंद है सुभाष मारे हिंद है सुभाष जी जाए हिंद आगे उल्लास जिसके हिंद वो शायद শাসন দেশের নাগরিক আমরা আজ কিন্তু এই কোন স্বাধীনতা কি কোন দেশ কি কোন ভারতবর্ষ মানুষ মানুষের হানাহানি দলাদলি আর বিভেদে বিভেদে টুকরো টুকরো দেশ পরতে পরতে রাজনীতির ভিন্ন ভাবে জুড়ে নিয়েছে শুধুই কি তোমরা মনে রেখেছ আমি বাড়ির শহরে নাকি সমুদ্রে Hey!